जय साई राम। जय साई राम। जय साई राम। केते सुंदर मूर्ति। मुझे भी मंदिर आसी नी कि केवे देखी नी। आज ये गला बेले देखी बाबा एत सुंदर मूर्ति। एत सुंदर मंदिर जमती बाबा साक्षात आमको देखुं भक्त मान देखुं। जय साई राम। जय साई राम। हे साई बाबा समस्त मंगल करंतु। दुनिया जिते भी लोक अच्छा समस्ते खुशी रुहतु। राति पाइले समस्ते गंडे खाइबा पाते खंडे पिंधा पाते। प्रभु एति दया कर सद्बुद्धि दिंतु। आ कौन मागे आपन तो सब जानी आपन तो सब जापारती। आपन कह कि ना मो पाखे कर्तव्य करुचु कष्ट करुचु। प्रभु जहाँ आपण इच्छा आप जहाँ खुशी देवे दया करंतु हे प्रभु। आ कौन आपन कहबी आपण सामने को आसिले तो मोर किसी भी मन पड़े कह मुझे आसी कौन मागे को आसी कि भी मन पड़े बाबा दया कर प्रभु दुखी मानू। आपण दरबार को आसिले तो कहीं भी खाली फेरती यहाँ सत कथा। मोर भी विश्वास अच्छे आपड़ मत खाली हाथ के फेरबे। परिश्रम करुच्ची आज ना काली आप निश्चय परिश्रम फल मत निश्चय देवे। ठीक अच्छे बाबा देखु केते सुंदर होइए मंदिर। देखु केते भव्य मंदिर होइए पूरा सिरिडी भाया ही लगुच। ये तो सत कथा जो साई बाबा सी हूँ सिरिडी। पूजारी देखु केते शांत परिवेश ये आपड़ थे आसिले जावाक इच्छा करें। देखते तो केवे आसी नी आज प्रथम थर तो आसिली मुझे आश्चर्य होगी एत सुंदर मंदिर मुझे देखी नी। यपटे देखते मेन रोड ये रास्त गला बेले मो नजर पड़गला। आ जो साई बाबा थे आ जी से तो केवे पार। हाँ बा शांति लगुच बहुत पीस लगुच। जमी लगुच साई बाबा भक्त मान डाकुच। यहाँ हूँ पांडरा गाँव रे साई श्रद्धा सेवा समिति श्रद्धा सबुरी। यहाँ तो गोटे जिनस सत जो विश्वास से भगवान। आपन जदि पत्थर को विश्वास करेंगे से भगवान भगवान को विश्वास न कले से पत्थर। मो तो मो साई बाबा भगवान।
କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେବେ ଯେବେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ମତେ ସାଇବାବା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାହାଚ। ଏମିତି ତଳୁ ଏମିତି ଆପଣ ପାହାଚରେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫା ସୁତୁରା ଅଛି। ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ, ସଫା ସୁତୁରା, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନନେସ୍ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ଥରେ କେବେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଏପଟଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୁକୁର ନା, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଶୋଇଛି ବାବାଙ୍କ ଜଗୁଆଳି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସାଇବାବା ଥିବେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କୁକୁରଟେ ଥିବ। ହଁ ବା, ଏ ଦେଖୁନ ଶୋଇଛି ଏଠି। ଇଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଗିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଜଗିଛି। ଏ ଚାରିପଟ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ପତ୍ର, ଗ୍ରୀନନେସ୍। ଏଠି ସବୁ ହଉଛି ନା, ଅଭିଷେକ ହଉଛି। ବ୍ରତଘର, ଜନ୍ମଦିନ, ବାହାଘର, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ମାନସିକ ହୋମ, ବାବାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ସାଇନାଥଙ୍କ ଅଭିଷେକ, ନୀତି ଭୋଗ, ଗୋଟେ ଦିନର ବାବାଙ୍କ ସେବା, ବାଇକ୍ ପୂଜା, ଭାରିଯାନ ପୂଜା, ସବୁ କିଛି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ। ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପଟେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଗଛ ପତ୍ର ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କରାହେଇଛି। ଖରା ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲୁ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରର। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଇନି, ସେଟା ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସାଇବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସରିଲା। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବି ଆଳତି ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।